Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer la confiture des fraises, de fraises. Donc voilà, c'est la saison des fraises maintenant, donc il faut bien en profiter. Donc il faut choisir des fraises bien mûres. Donc on a besoin d'un kilo de fraises. Si vous voulez faire que 500 grammes, bah, vous prenez seulement une barquette de 500 grammes. Donc voilà, donc on a besoin d'un kilo. Donc pour faire un kilo de confiture, donc on a besoin d'un kilo de fraises, un citron jaune et 700 grammes de sucre. Donc je répète, pour un kilo de fraises, on a besoin de 700 grammes de sucre et un citron jaune. Sinon, si vous voulez faire seulement 500 grammes, donc si prenez une barquette de 500 grammes de fraises et 350 grammes ou 400 grammes de sucre, mettez 400 grammes c'est mieux. Donc pour 500 grammes, mettez 400 grammes de sucre et un citron jaune, pardon. دونك السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا معجون الفراولة كونفيتور دي فريز. باش نديرو اللي كنحبوا نحضروا كيلو غرام نتاع الفراولة نديرو معاها 750 غرام نتاع السكر. دونك الكيلو 750 غرام سكر ليمة صفراء. دونك نعاود كيلو نتاع الفراولة نديرو له 750 غرام سكر ووحدة ليمونة. سينو تقدروا تعملوا واحد الكمية صغيرة غير 500 غرام نتاع الفراولة وديروا 350 ولا حتى ل 400 غرام نتاع السكر. لا كانت الفراولة طايبة مليح ديروا غير 350 غرام نتاع السكر. دونك il faut choisir des fraises bien mûres. Donc moi j'ai choisi des fraises bien mûres donc pour faire la confiture. Donc il faut les laver, les enquêter et après ajouter le jus de citron et le sucre et laisser macérer toute une nuit. Moi j'ai déjà laissé macérer toute la nuit. Donc et le lendemain vous pouvez le cuire. Donc cuire votre confiture. دونك كما قلت لكم دونك تغسلوا الفراوله تغسلوها تنحيو هاد الاوراق تغسلوها وتصفوها ومن بعد ديروها في كاسرونه وتعصروا عليها الليمون ومن بعد تضيفوا عليها السكر تغطوها بالسكر وتخليوها ماسيغي. لازم تبات ليله كامله هكذاك في السكر وعلى غدوه عاده طيبوها. Donc, je répète, il faut prendre des fraises bien mûres, donc les laver, les enquêter. Donc, la veille, il faut ajouter le jus de citron et après rajouter le sucre, les 700 grammes pour 1 kilo, sinon seulement 350 grammes pour 500 grammes. Donc, voilà, et ajouter le jus de citron et laisser macérer, bien sûr, bien mélanger. Je vais le faire et laisser macérer toute une nuit. Donc le lendemain, faites cuire. Donc dans une casserole en inox si vous avez. Donc voilà, sinon en cuivre, si vous avez en cuivre, une casserole en cuivre, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas, faites comme moi. Prenez une casserole en... voilà. Moi j'ai pas en cuivre donc j'ai pris en inox. Voilà, vous pouvez prendre une casserole en inox et faites cuire à feu doux pendant donc 30 à 40 minutes maximum. Donc il faut bien remuer de temps en temps. دونك غدوه مداك على غدوه تخليوه ليله كامله يماسيغي وعلى غدوه ديروه على نار متوسطه ان فو موين. دونك تعملوه على نار متوسطه وتخلوه يطيب من 30 حتى ل 40 دقيقه. دونك تخليوه يطيب ما تنسوش تخلطوا دو طون زون طون تخلطي كل هكذا وتخليه يطيب هكذا على خاطره.
Donc, il faut mélanger de temps en temps. On continue en continuant à écumer régulièrement, c'est-à-dire à enlever la mousse de temps en temps. Quand il y a la mousse comme ça, au fait, il faut l'enlever. Donc, prenez une cuillère et enlevez la mousse. Donc, de temps en temps. دونك هكذا كي تخليه يطيب كي يبدا يدير لكم هذيك لاموس هكذا هذيك الرغوه لازم تنحوها تاخذوا مغرف وتنحيو هذيك الرغوه وتخلوه يطيب 30 حتى ل 40 دقيقه تخلوه يطيب تو دوسمون هكذا وتخلوه يطيب 30 حتى ل 40 دقيقه. Donc c'est pour savoir si votre confiture a bien pris. Il faut mettre une cuillère dans une assiette et de l'incliner. Si la confiture ne coule pas et reste figée, donc arrêtez la cuisson. Donc voilà, je vais enlever la mousse moi. Donc تخلوه يطيب ومن بعد كي تدير لكم هذيك لاموس لازم تنحوها هذيك الرغوه لازم تنحوها بمغرف واسماني ماشي ندير حتى انا ماشي نحيه وتخلوه يطيب 30 حتى ل 40 دقيقه. وباش تعرفوا بلي لا كونفيتور ديالكم المعجون ديالكم طاب ديروا مغرف صغير في اون اسيت صحن وتحنوه لو كان يقعد حاصل زعما ما يهوجش بالخف تسمى هذيك هي لا كونفيتور ديالكم طابت. دونك فوالا donc il faut continuer à écumer. Donc comme ça, enlevez la mousse et laissez cuire. Donc 35 minutes à 40 minutes. Et pour savoir si la confiture a bien pris, donc il suffit de mettre une petite cuillère dans une assiette et de l'incliner si la confiture ne coule pas donc et ça reste figé donc c'est bon. Vous pouvez éteindre. Moi, je commence seulement la cuisson, donc je laisse cuire et je continue à enlever donc la mousse. Donc voilà, la confiture est prête. Elle est encore chaude, mais donc elle est prête. Donc voilà, vous voyez. Donc ها هو المعجون ديالنا طاب. راه عاد سخون مي هو طايب. Donc laissez refroidir la confiture puis remplir des pots en verre comme ça, des pots en verre de préférence que vous lavez en avance avec de l'eau bouillante. Donc bien stériliser votre pot avant de remplir avec de la confiture. دونك تخلوه حتى يبرد لا كونفيتور ديالكم تخلوها تبرد ومن بعد ديروها في اناء من زجاج هكذا من زجاج تكونوا غسلتوه بالماء سخون. Donc je vous dis bonne dégustation, à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo. نقول لكم السلام عليكم وشهية طيبة وما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو ديالي. ها هو المعجون ديالنا وجد طايب مي راه عاد سخون. دونك فوالا تخلوه حتى يبرد وتعمروا الاناء نتاعكم الزجاجي اللي تكونوا غسلتوه بالماء مغلي. Donc bonne dégustation et à la prochaine. Donc شهية طيبة بصحة والهنا والمرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.